Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam Jamal. Waalaikumsalam Cik Adam. Alright, you all go to class Ya, maaf Cik Adam. tak apa, no problem. Tak apa. Next, kalau habis lambat, just beritahu saya je. Saya mulakan lambat sikit supaya you ada masa untuk rehat sikit kan? Boleh? Boleh. Alright, okay. For today, kita nak teruskan dengan lecture kita lah, iaitu lecture keempat untuk JS Landscape Architecture. So, untuk lecture kita, saya benar you, I'm allowing you untuk buka mic and interact lah. Dan saya minta you ada interaction lah antara kita. Boleh? Boleh Cik Adam. Boleh So sebab nanti saya tak pasti you all faham ke tak kan. So I really need your interaction with me. Okay? So boleh saya start? Boleh Cik Adam. Boleh Cik Adam. Saya share screen. Nampak ke skrin saya? Nampak. Nampak Alright. Okay. So today's lecture is the topic on GIS data model, vector and raster. Okay. So my lecture credit to GIS Mas Biha Mak Isa, Puan Nurul Huda, Associate Professor Dr. Koiri, Dr. Wan Naim and Dr. Siti Iqbal, because those are my lecturers, okay, yang give me that information untuk for this topic lah, dan juga topik-topik akan datang insyaAllah. Right? So kita doakan supaya pahala yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah saya ni, yang diberi kepada saya beri pula pada you all, dia sentiasa mengalir lah dia punya pahala. Boleh Okay. So kita this lecture adalah dalam bahasa the materials will be in English. Okay. Tapi saya punya explanation will mix lah. Is it okay for you? Boleh Cik Adam. Boleh kita mix untuk explanation. Okay, let us recap. Okay, so during masa first lecture dulu, first lecture tak ada dulu kan, first lecture pada first week, kita dah go through berkenaan dengan introduction to GIS. You dah tahu dah what is GIS, and you tahu sedikit berkenaan dengan spatial data, kan? Berkenaan dengan what is vector, what is raster, tapi surface sahajalah. Itu adalah lecture pertama. Then we go to the next 2 weeks, kita ada guest lecture by Puan Nisa. You all dah ada sedikit lah information. Okay, what is GIS based project? Okay, so you all, sebab kita punya tajuk kita punya kursus adalah GIS in Landscape Architecture. What is the application of GIS yang kita boleh guna dalam kita Landscape Architecture punya field lah, kan? Sekejap saya ada admission. Tak ada pula. Okay, kita teruskan. And then for the second lecture, Puan Masbiha ada terangkan sedikit bagaimana the differentiate between projection and coordinate system, yang mana those coordinate system adalah sangat penting untuk you all tahu, sebab kalau kita tak dapat identify daripada awal what is the suitable ataupun what is the usage of the projection or coordinate system, kita tak dapat run the program kan, tak dapat run the analysis. Am I right? Ya, kan? Okay, so bila kita dah tahu projection, kita ada coordinate system, then we come to the lecture number 3, which is spatial data acquisition, how we want to collect the data. Kan, dia ada pelbagai elemen, ada pelbagai tools untuk collect data dekat lecture number 3 kan. Then come to this week lecture, yang mana bila kita collect data, the data it can become into two lah. Okay, we can become vector or raster. So this week, okay, the lecture outline, kita akan, yang pertama saya akan go through the introduction of the topics. And then the second one, the type of data model, vector and raster. And then kita tengok the advantages or the disadvantages of those data model lah. Alright. For data model vector, kita akan tengok what is georelational data model, what is object-based data model, and then apakah dia punya representation of simple feature for the vector, and also the data model for composite feature. Simple feature, composite feature, two different features lah. Nanti kita akan tengok go through sama-sama. Okay.
And then for raster, kita akan tengok the element of raster data model, kita tengok the type of raster data and also the data conversion. Okay. Data conversion ni sedikit teasernya, macam mana kita nak ubah daripada vektor ke raster, raster ke vektor. Okay. Dalam lab ada pernah buat tak? Itu kan, vectorization, rasterization. Still ingat kan? Okay, itu adalah the data conversion lah. The data conversion, sorry. Okay, and then lastly, kita akan tengok what is the advantages and disadvantages for these two data lah. Right? As introduction, what is data modeling? Yang kita punya tajuk tadi adalah data model, vector, raster. What is data modeling? Okay, data modeling ni is the process of abstraction from the real world for the purpose of representation in a GIS or other information system. Okay, kalau bahasa mudahnya adalah kalau you all buat projek, you ada buat model kan? Ingat tak? Ingat tak masa SEM 1, you ada buat modeling, housing modeling ke apa? You buat garden modeling kan? You ada buat tak? Ada. Tak buat tak? Ada pernah buat model tak? Masa This batch? diploma dulu ada. Masa diploma ada kan. So kalau modeling tu macam satu dia sama konsep juga, adalah untuk dia punya nak bagi dia representation. This model representation of yang real punya structure. Itu adalah the data modeling lah. Sebagai contoh saya tunjuk dekat sini Ini adalah map Kuala Lumpur. Ini adalah map bukan waste bukan waste. Ini adalah map yang you kalau pergi KLCC ataupun pergi mana-mana, you ada dapat satu map Kuala Lumpur yang hard copy kan, satu live kan. So this map ni is one of the how it models to the real world lah kan. Macam mana kita tahu bila kita nak dari one point to another point, what jalan yang kita nak kena lalu, what point. Itu adalah modeling, how we model the real world into a map to show where things are located in relation to each other. Okay, itu adalah data modeling. Okay, in any GIS project, it is important to create a digital map database. So daripada kita punya projek, kalau kita pergi site, kita collect data, mungkin kita menggunakan application, kita ada data yang daripada satellite kan, kita ada data yang daripada apa lagi data acquisition, you guna apa lagi? We have satellite lagi, kita ada apa? Still remember? Yang dekat Google Map tu ke? Google Map data kan, yang kita download from GS kan. So kita nak create a digital map database. From that map kita nak create a digital database lah. So apa yang nak ditekankan di sini adalah when we are going to create a map, or we call it, siapa yang create a map ni, a cartographer ataupun a cartography punya bidang, you must be clear about which information kita nak store, how to structure and record the data, and how we expect to use. So itulah di mana kalau kita tengok, human is part of the GIS. Sebab kita yang menentukan what we are going to do with that data. Okay, that's why human adalah part yang sangat penting lah dalam kita nak handle this GIS data. Okay, just imagine GIS ni as a vehicles, satu kenderaan lah. Okay, kenderaan kalau kita nak gerak dia, kita kena guna apa? Enjin ni kalau kita nak berfungsi, kita kena guna apa? Kita kena ada apa? Hello? Minyak. Kena ada minyak ada bahan bakar kan? So same goes to GIS. Bila kita ada, even kita ada satu database management system, tapi kalau kita tak ada data, macam mana kita nak run the process? Kita ada human yang mana boleh kita boleh assign what we're going to do, what we need to do, apa yang kita nak buat semua. Kan? Tapi bila kita ada management system, tetapi kita tiada data. So macam mana kita nak run data? So data ni just like a fuel lah. How we want to make sure the engine tu bergerak, berfungsi, kita kena data. Alright? So kalau kita tengok GIS enable the geographic approach. Ini actually daripada from the lab exercises. Sorry, okay. From the lab exercises. Kalau kita tengok GIS ni, what GIS enables can do is
measuring, okay, kalau kita tengok data, kita collect data, and then we assessing the data, and then kita lakukan analysis kan. Analysis, and then from the analysis, we can predict, okay, what we are going to do, ataupun kita boleh elak perkara yang akan terjadi sebab kita ada data, and then kita ada analysis yang kita boleh buat, and then from that, kita boleh planning apa yang kita nak buat ke arah macam mana kita nak for the decision making lah. Okay, sebab kita dah ada decision making di mana kita ada data, kita gunakan data tersebut untuk analisis. Kita dah ada decision making yang kita dah buat, kita melalui penilaian yang kita buat tadi secara human punya penilaian, and then we can do the action based on the kita punya analysis tadi lah. Right? So the action ni kalau kita dalam GIS Analysis Architecture, what you are going to propose kan. Sebagai contoh, kalau you buat analisis berkenaan dengan suitability and sensitivity kan, bila kawasan itu adalah high suitability untuk recreational area, kawasan tu you nak propose recreational area ataupun tidak? Hello? Tak. Kalau high suitability untuk recreational. Buat. Buatlah, semestinya lah kita akan buat. Itu adalah bagaimana GIS ni as a tool. Ingat, remember the introduction to GIS, bagaimana GIS ni bantu kita untuk membuat satu penilaian ataupun kita punya decision making. Okay, tapi the data tu, hari ni lah kita nak tengok the difference between the data. Ada dua jenis data, vector and raster. Okay, what make GIS different with other information system ni adalah, okay, bila kita kata geographical reference data ni, dia mesti describe location and characteristic. Okay, location di mana? Perinciannya adalah apa? Contoh kalau contoh jalan ada dekat lokasinya XY, itu adalah location kan. Dia punya perincian mungkin nama jalan, jarak dia punya length, okay, dan ada jenis lah, mungkin ada dia punya figure yang item-item lain lah dalam dia punya attribute table tersebut lah, ataupun kita punya field yang lain lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, the location called geometry or shape represents spatial data, whereas characteristic are attribute data. Attribute data ataupun kita tengok dalam, kalau kita di dalam map ataupun map tu, kita buka attribute table betul tak? Ya. Attribute table itu adalah attribute data. There are few field yang dekat dalam attribute table tersebut. Is it clear, class? Clear. Alright. Spatial data. Spatial data, okay? Spatial data describes the location of spatial features which may discrete or continuous. Okay, apa perbezaan antara discrete and continuous? Okay, the first one we go to discrete features. Okay, discrete features adalah individually distinguishable features that do not exist between observation, yang boleh dilihat, it can be distinguishable. Sebagai contoh, kita ada point, line or polygon. Itu adalah discrete. Discrete ada point, line, polygon. Apa itu continuous pula? Okay, kalau dia continuous, dia macam kalau you all tengok dekat yang sekarang ni, siapa buat berkenaan dengan temperature? Siapa buat temperature dekat sini yang buat untuk 615? Saya, Urban Hill Island. Okay, kalau temperature, adakah ia continuous ataupun discrete data? Kalau tengok based on this gambar, this map. Continuous. Boleh tak agak? Continuous data, betul. Sebab apa? Basically the continuous data, there's no boundary. Kita nampak ada boundary tersebut. Tapi kalau discrete data, kalau polygon, kita nampak what is the adjacent of the polygon. Tapi kalau tengok continuous data, kalau macam ni adalah temperature, sebagai contoh adalah temperature. Kalau dalam ni adalah hydrothermal lah. Bila kita tengok hydrothermal, there's no boundary yang kita boleh identify. Nampak tak perbezaan dia? Compare tu kalau kita discrete data, kalau kita ada polygon. Kita ada contoh polygon di soalan kali yang lain hitam dia ada satu polygon yang bounded this area ataupun this information on map. Alright? Jadi kita
ulang balik lah. Sebab apa ni, I think you all already familiar lah sebab kita dah go through dengan kita punya lab semua tu kan. Point is a discrete location represented as a coordinate pair. Example, sampling location, disease cases, hospital and towns and tribes. Sebagai contoh lagi, apa lagi beri contoh untuk point? Kalau you all buat sekarang, yang tengah buat sekarang untuk JS 615, untuk kelas 615 studio. Example, please. Facility. Sorry? Facilities dalam bentuk point kan, mungkin nak locate the location of hospitals ataupun the location of punya pipe, apa dia punya location yang TNB punya station kan. Betul. Okay, kemudian kita pergi second one is line or arc, okay, set of ordered coordinates represented by a string of coordinate ataupun the adalah penyambungan antara dua titik. Okay? Bila kita dua titik yang bersambung, can be called line, yang mana sebagai contoh dekat sini ada streams, power pipeline and transportation route lah. Contoh lain, apa yang you all tengah buat sekarang? Bagi satu contoh? Circulation, iaitu berkenaan dengan road Sungai. transportation route ataupun road, and then you ada apa lagi? River, good. Right. Okay. Next is a polygon. Okay. Bila kita polygon, a closed feature. Closed feature whose boundary encloses a homogeneous area represented by a closed string of coordinates which encompass an area. Example, kita ada kalau kita nak buat polygon kan, kita macam kita nampak on map yang sekarang ni, currently yang you all tengah buat. Contoh kalau group Pulai, group Johor Bahru ada apa dalam polygon? Anyone from Johor Bahru group? Residential. Yes, you buat dalam bentuk polygon. Lagi? Commercial. So you nampak the comparison between polygon, macam bila masa you nak guna polygon, bila masa you nak guna untuk line, and bila masa you nak guna point lah. It based on the data how it looks like. Alright? Kita teruskan, itu continuous feature are features that yang ni tadi discrete. Okay, sekarang continuous pula. Continuous features are features that exist partially between observation. Example, kita ada elevation and precipitation. Macam taburan air hujan lah. You all boleh ke nak limitkan air hujan, okay, so turun sampai dekat betul-betul boundary ni saja? Tak boleh. Tak boleh kan? So itu we call it data yang sebagai continuous features. Dia tak ada no distinguishable punya boundary. Itu adalah continuous feature. Okay. Kita punya ada temperature kan. Temperature boleh ke saya nak asingkan? Okay, sini tak boleh. Sini 36 darjah Celsius saja this boundary. Next tu dia akan tak boleh. So we call it as a continuous features. Okay. A GIS can represent these partial features, iaitu yang saya cakap tadi, discrete or continuous on a surface as a map features on a plane surface. Okay. Ini adalah GIS data model. Kita tak dah ulang sekali. Maksudnya, what is a GIS data model? Is a data model define how spatial features are represented in a GIS. Sama ada dalam bentuk vector data model ataupun raster data model. Vector data model, you all dah pernah experience kan? Dalam lab? Ada kan? Raster ada tak? Raster pun ada. Ada juga kan? So kalau raster, ingat image. Ingat, raster, image, vector, point, line, polygon. Itu kalau just nak remember, nak mudah lah kan. Tapi nanti dia punya perincian tu, bila we proceed with this lecture, you akan tengok lagi apa perbezaan yang lebih ketara berkenaan dengan vector and raster. Okay, so this, kalau you tengok ini real world. Ini adalah yang dekat luar sana sekarang. Tapi kita nak melambangkan ataupun kita nak create a map, kita nak modelkan map tersebut. By vector, it looks like this. And raster akan jadi beginilah. So what are the different shape? Kita pergi dulu dekat vector data. Okay, kita tengok What is a vector data? Vector data ni macam saya cakap tadi, uses geometric object of point, line and polygon to represent spatial feature. Okay, for a discrete feature data does not work well with spatial phenomena that vary continuously. So discrete feature ni memang sesuai kalau untuk yang vector data. Tapi kalau continuously ni dia kurang, bukan kurang. Dia not work well spatial phenomena. So contoh spatial phenomena tadilah sebagai temperature, kita
kita ada taburan precipitation kan. So kalau discrete kita guna untuk vector data, macam mana kalau fenomena, spatial fenomena, kita nak guna data apa Continuous. yang sesuai? Ah, Continuous data atau dia punya type Raster data lah kan, data. type features kan. Kita perlu guna dia punya raster data lah. Raster lah, kita ada vector raster. Kalau vector kita guna untuk discrete, raster kita guna untuk spatial fenomena punya data. Alright. Ini kalau sebagai contoh, dekat Happy Valley. Kalau kita sebagai kat JB lah, saya lagi satu lagi dua second group. Group dari mana? Group kedua? Group ketiga sorry. Pasir Gudang dengan Pulai. Pasir Gudang. Just imagine Pasir Gudang kita gunakan Pasir Gudang. Dalam Pasir Gudang tu akan ada yang menggunakan area, akan menggunakan point, menggunakan surface, menggunakan network dan juga line lah. Okay, point, line, polygon, itu yang kita guna, yang you all buka you punya dalam up map, you tengok what the data yang you boleh masukkan. Sebagai contoh Pasir Gudang apa data untuk polygon untuk Pasir Gudang yang you buat? Pasir Gudang team? Residential lah, sama juga lebih kurang lah kan. Okay, cuba bagi contoh untuk line pula. Pasir Gudang? Hidrologi. Hydrology, you buat river line kan. Betul. Hydrology tu you kena spesifik sikit. Mungkin you nak buat basin ke, part of hydrology kan. Tapi kalau river line, itu adalah line lah. Kalau basin, you ada tengok data water basin kan? Nampak tak? Ada jumpa tak data basin, water basin? Ada. Itu dalam area ke line? Contoh area. Area. Sebab apa dia water basin kan? Okay. Kita berarti adalah vector, what is raster data pula. Okay. Raster data use a regular grid cell to cover the space. Dia punya keyword adalah regular grid cells. Okay. Very suitable for continuous data. Okay, saya ulang lagi sekali, saya tanya lagi sekali. What is the example of continuous data? Temperature. Apa tu? Temperature. Lagi siapa lagi? Asyik orang sama je jawab. Rainfall. Rainfall, rain precipitation. Itu part of continuous data lah. Alright. The value in each grid cell correspond to the characteristic of spatial phenomenon at the cell location. So setiap grid cell tu dia ada value. Bagaimana value tersebut? Okay. Kita akan explain lah. Okay, saya tunjuk dulu. Dalam GIS data model ni dia ada dua lah kan tadi, vector and raster. Dalam vector ni pula ada bagi kepada dua pula. Georelational and object oriented. Dalam bahagi lagi georelational ni ada topology and non-topology. You don't need to understand detail lah about macam mana perbezaan topologi dan non-topology. You just saya akan bagi lecture ni just bukan surface, tapi yang sepatutnya you understand sajalah. Alright, kita bukan khusus ni kan geometrik yang mana perlu detail. Kalau khusus geometrik mereka kena betul-betul faham all those terms, the difference of those terms lah. Okay, kalau kita hanya surface saja, just understand, is it okay lah, dah okay lah, right? Kalau kita tengok vektor sebelah sini vektor macam saya ulang sekali adalah point, line, polygon, vektor GIS. Kalau raster kita ada cell, raster images dia ada cell. So setiap images ni dia ada cell yang represent the raster data. Okay. Type of data model kita pergi ke vector. Okay. Type of data model vector uses point and their XY coordinate to represent spatial features, point, line, and polygon, organize geometric object and their spatial relationship into digital data file. Okay. Vector data is divided into two, macam tadi yang kita tengok dia punya map tadi kan, georelational and also object oriented. First one, georelational. Bila kata georelational, geo ada dua perkara lah, geo satu, relational satu. Okay, it's all about spatial data and attribute data. Kalau kita tengok spatial data, describe the location of spatial features. Ini kalau kita tengok dekat dalam up map tu, dekat kawasan tengah-tengah map tu adalah spatial data, itu adalah spatial data lah sebab dia ada location kan.
Sebab kita ada letak dia punya coordinate kan, dia adalah spatial data. Tapi bila kita open properties, kita buka attribute table, itu adalah attribute data yang mana it describe the characteristic of spatial features tadi. Contoh, ada satu point dekat kita punya map, then kita buka attribute data tu, dia ada maklumat berkenaan point tersebut. Yang tu jelas? Jelas. Okey. Jelas Cik Adam. Okey. Yang kalau saya tunjuk dekat sini ni kita punya paparan map, yang mana satu spatial data, mana satu attribute data? Anyone? Attribute data yang table tu. Attribute table yang table ni, spatial data? Attribute data yang map out. Ini yang map tadi kan. So dia linkage. Okay, contoh saya tekan ID, FID 265 ni, bila saya tekan dia highlight ini adalah the FID for this spatial data. Okay, ataupun geo. Yang tadi kan, geo relational tadi Relational data model store spatial and attribute data separately, a split system. Spatial data, geo, saya cakap tadi, graphic files. Attribute data, relational in a table tadi tu lah. So it uses the feature label, pasal tadi kita ada feature label ada ID, and then yang mana dia, it must be synchronized. Ini bila saya tekan ni, dia keluar dekat sini. So dia perlamangan dia synchronize lah. Kalau saya klik dekat 266, mungkin dekat tempat yang 266 punya area yang akan highlighted lah. Alright, itu yang dimasukkan tadi lah. Okay. Linking features, itu yang linking tadi, yang mana kalau kita tekan dekat table kita ada geo, dia ada table. So geo relational tadi lah. Okay. It identify the link spatial and attribute data. So table data ni kosong, sebagai contoh saya tunjuk ada data-data dia lah untuk dekat kawasan geo punya information tadi. Contoh lain. Okay, kalau kita tengok nombor 6 sebagai contoh point nombor 6 ataupun the string of 6 yang line nombor 6 ni, kalau dekat geo relational dia ada dia punya koordinat, yang mana 6 ni adalah koordinatnya 10, 6, 14, 6. Okay, titik pertama, titik kedua, ini adalah dia punya geo information. Sebab spatial kan, sebab spatial area dia kena ada location. Ini ada location. This one adalah dia punya relational, attribute table ataupun the karakteristik. Macam mana karakteristik jalan nombor 6 tersebut? Okay, dia punya karakteristik surface dia apa? Asphalt, okay. What is the width of the road? Dia nyatakan kat sini 32 kaki kan. Lane 2, and then also name of the road. Ini adalah the karakteristik. The geo relational ataupun kita panggil yang tadi a linkage lah between spatial data and also attribute table, attribute data. Okay, itu yang tadi kita settlekan berkenaan dengan geo relational. Ini yang second one is object based data model. Okay, object based data model ni adalah called object based or object oriented data model. Kalau you tengok different books, okay, mungkin kan secang dia akan sebut object based data model. Kalau you refer ada buku ataupun S3, dia akan mungkin menggunakan object oriented data model. Tapi it is the same thing lah, object based data model. Okay, data object based data model ni kalau tadi kita split system, kita ada dua kan, dia ada objek, kita ada geo relational, tapi ini is a single system. Recent advances in computer technology make the vector model possible to store spatial data and attribute data in a single system. Okay, object-based data model uses object to represent and organize spatial features. Example, an object may represent a timber stand. Next, the geometry spatial data of the stand is stored and attribute along with other attributes, example age class, crown diameter in a single record. Record yang sama lah. Okay, apa perbezaan antara object based dengan geo relational tadi? Okay, yang pertama, it stores geometries and attribute in a single system. Kalau object based ni dia ada single system lah. Okay, it allows spatial features object to be associated with a set of properties and method. Dia gabungkan sekali dia punya jarak, dia punya location and also dia punya detail tu lah, right? Dia punya karakteristik tadi. Okay, kalau kita tengok sini geo-relational, object-based. Okay, kita tengok yang pertama geo-relational data model. Dia just as an info. Kalau you tengok dalam map, you ada tengok shape file. You ada shape file kan, and then geo database. You biasa tengok tak geo database yang berbentuk yang macam tong drum tu?
Still remember tak? Tak, saya ada. Lab 01 yang ada tong drum yang macam ni. Macam ni. Oh, ada. Inilah ada. inilah database. Oh, ya. Ini adalah yang ni, kalau hijau ni, Ada. inilah shapefile. Shapefile. Inilah shapefile. Okay. Coverage ni adalah map info yang mana kita tak ada dalam map lah, kita tak dapat tunjuk lah. Okay, coverage ni adalah map info. Dia tak ada, tapi just for your information, those perbezaan adalah georelational and object based oriented ni adalah dua ni lah. Okay, kalau georelational data, shapefile tadi. Saya buka tadi kat shapefile kan. Kita tengok ada attribute table 2 tu. Tapi bila kita tengok geodatabase, dia sekalikan terus. Info ni dalam satu tong drum ni, kalau tengok dalam logo ni macam tong, you just imagine satu space yang you simpan barang semua benda ni you simpan dalam satu tempat. Itulah single system tu. Compare to this shapefile, dia satu-satu kan, satu. Tu adalah different ni lah. Okay. Okay, kalau dekat geodatabase, kalau you perasan lah, kalau you nak start editing ke apa, dia takkan tulis, you tak boleh dapat create shapefile. Mungkin bila you nak create shapefile, dia takkan create shapefile. You kena tulis create feature class. Dia punya name tu dah akan berubah lah. The term in geodatabase will be different the term in shapefile. Okay, coverage ni mungkin kita boleh, just for your information lah, coverage ni soalnya kita tengok dalam map info. Yang tu kita pakai lah, kita sekarang pakai ArcGIS kan. So ArcGIS dia ada boleh dua data yang kita tengok, geodatabase and shapefile. So dia punya ni adalah term-term sajalah, perbezaan term Kalau macam kalau shapefile, dekat shapefile kita ada perkataan shapefile. Bila you nak try dalam geodatabase yang tong drum tadi kan, bila you nak create new shapefile tu, dia tak akan dia create new shapefile. Dia akan tulis create new feature class. Itu term yang just to inform you, bila kalau you handle data geodatabase, you jangan terkejut pula lah. Mana nak buat shapefile ni kan? It called feature class in geodatabase lah. Is it clear? Ya, Cik Adam. Okay, kita teruskan. Clear, Cik Adam. Right. Okay, object-based data model distinguish between feature class and feature data set in data structure. What is feature class? Stores partial data of the same geometry, point, polyline, and polygon. Kalau feature data set, store feature class that share the same coordinate system and area extent. Kalau stand-alone feature class tu does not have included in a feature data set. Okay, nanti kita tengok, bagi contoh, kita tengok contoh lah. Okay, geodatabase adalah world MDB. Ni adalah geodatabase-nya. Okay, feature data set lah, kita bagi feature data set Cities, countries, area ni ataupun world 30 ni adalah dia punya feature class. Dia tak punya shapefile tadi lah. Kan kalau dalam geodatabase ini just nak tunjuk dia punya nama, kata nak bagi nama dia lah kan, nama dia untuk geodatabase. Ini kita punya feature class, and feature class. Tapi kalau kita pecahkan feature class ni kepada shapefile, kita tukar pada shapefile, dia akan jadi shapefile satu single lah. Dia takkan jadi satu macam ni. Okay. Kalau secara kalau you kalau ikut logik what you rasa what is different between geodatabase and associate file? Dari segi data, you rasa dari segi data, which data yang rasa you consume lebih berat daripada data berat atau data ringan kan? Yang mana lebih ringan atau mana lebih berat? Geodatabase lagi berat. Sebenarnya geodatabase adalah lebih ringan sebab dia compress into one system. Dimasukkan dalam satu. Dia ada banyak, dijadikan satu. So geodatabase is more lighter, kalau lebih ringan nak handle daripada shapefile sebenarnya. Sebab kalau shapefile dia ada banyak, you can tengok dia ada banyak attribute table kan. Tapi dia single. Kan? Itu lebih berat kalau sebenarnya kalau you tengok nanti kalau you experience. Sebab sekarang ni kita experience shapefile yang datanya kurang kan. Tapi kalau nanti bila why geodatabase ni datang adalah disebabkan kita adalah one of the reason kita nak kurangkan dia punya handling punya start during application tu lah. Okay. Seperti yang semua orang tahu yang sketch kita punya AutoCAD drawing dapat baca, Ahmad boleh baca AutoCAD Boleh. Dia boleh export. So you boleh export and then you boleh jadikan ArcGIS kepada you punya shapefile kepada AutoCAD itu adalah shapefile you tadi lah. So kalau logo yang macam ni apa ni? Yang dekat sini antara AutoCAD ke shapefile ni? Ni apa? Kalau you nampak logo macam ni, font macam ni. Image.
image ataupun raster kan. Okay. Yang saya tunjuk tadi ini view database, ini centung drum ni, ini color shapefile, kalau ini adalah raster tadi, ini coverage ni yang kita tengok dalam map info lah, sebabnya tak nampak lah dalam kita dia nak tunjuk dekat ArcGIS lah, right? Dia satu software lain Ini ada example. Okay, ini yang saya cakap tadi berkenaan dengan coverage, shapefile and geodatabase. Okay. Kalau ArcGIS sebenarnya dia boleh baca shapefile, dia boleh baca jugalah. Okay, ArcGIS ni tahun 2000 tahun 2000 kan, 90-an, 80-an. So info ni 80-an dulu dia guna coverage lah. So sekarang ni pun masih kita boleh menggunakan info, tapi dia ada satu proses yang we have to convert the data jadikan dia shapefile. Masih boleh sebab kebanyakan daripada PBT sekarang masih menggunakan info lah, tapi a few PBT yang baru atau majlis kebenaran dia dah go towards penggunaan ArcGIS lah. Dan sekarang ni pun ArcGIS ni bukanlah agak ketinggalan, tetapi kita ada lagi satu ArcPro yang mana dia boleh buat daripada, kalau kita sekarang 2D saja kan, itulah ArcGIS kan. Kalau map kita kan 2D saja, kita tak boleh jadikan dia 3D. Kita kalau 3D kita guna satu lagi application, tetapi ArcPro yang mana 2D and 3D can be combined. Itu adalah pembaharuan dari tahun ke tahun lah. Tapi still relevant untuk penggunaan ArcGIS, yang mana kebanyakan daripada PBT tak ada lagi PBT yang menggunakan ArcPro lah. Okay, so that's why saya buat punya lab, your punya lab adalah berkenaan dengan ArcMap menggunakan ArcGIS lah. Alright, sebab nanti bila you practical, you menggunakan those software ataupun lebih kurang sama lah kan, kalau macam ArcGIS ke ataupun you nak guna QGIS kan. Tapi the same concept sama dengan ArcGIS. Dia different lah. Kalau guna ArcPro dia lain sikit sebab dia ada 2D 3D dia combine. You boleh guna serentak. Kalau ArcGIS tak boleh guna serentak. 2D and then you nak buka 3D, you kena buka application lain kan. Betul tak? ArcScene kan, dia kena buka yang lain pula. Tapi kalau ArcPro dia dah sekali integrate dua-dua tersebut. Okay. Kalau ArcInfo betul lah, kalau kita tengok kat tahun dulu-dulu dengan sekarang, orang buat satu inovasi ni dibuat adalah untuk memudahkan orang kan. Kalau kita tengok hard to use, kalau dulu susah nak guna info ni. Mungkin disebabkan data tersebut, kalau kita nak interact, kalau kita nak guna, sebenarnya saya pun tak pernah nak guna info ni. Tapi saya pernah tukar kepada ArcGIS satu proses yang agak sukar jugalah, mana kita nak tukar tersebut kepada ArcGIS, mana kita sekarang guna ArcGIS kan. So hard to use. Kalau ArcView, kalau kita guna shapefile ni easy to use. Termasuk juga ArcGIS lah easy to use. Yang mana ArcView, yang mana shapefile dan juga database dapat digunakan dalam ArcGIS kan. Okay. Dia punya functionality, very high functionality, yang mana macam tadi saya cakap lah, geodatabase ni sebab dia ringan, mudah, dan kita lebih ringan lagi, dia macam lebih compress. So kita nak buat any analysis ataupun any work, dia akan lebih mudah. Dia tak adalah macam kalau kita, kadang-kadang you ada experience tak, kalau you buat shapefile yang stuck tu, tiba-tiba screen putih. Ada je Adam. Berat sangat. Kan kadang-kadang kalau guna laptop selalunya macam itulah. Selalunya sebab dia tak ada support kan, dia punya terlalu berat, dia punya nak proses kan. So you try tukar kepada database, insya-Allah akan lebih ringan lah. Okay. Tapi sebab tu saya punya lab, you tengok semua dalam database. Dia bagi dalam database. Kalau you punya, pasal tak? Kalau you punya Studio 615 semua dalam shapefile Betul. Kalau you pasal nanti kita buka. That's why lab tu dia sebab saya lab tu you tak ada sikit nak start. Tapi kalau yang you punya studio, mungkin ya ada sikit stuck sikit lah. Dia kena slow sikit guna shapefile. Alright. Representation of simple feature. Tadi kita ada simple feature dan juga kita composite feature. Kalau simple feature ni yang tadilah point, line dan polygon. Saya tak perlu ulang balik lah kan. Ini adalah simple feature. Kalau simple feature, point, line, polygon. Tapi kalau composite feature adalah gabungan antara point, line and polygon. Saya ulang lagi Kalau simple feature is either point or line or polygon. Tetapi bila composite feature adalah gabungan antara tiga tersebut. Yang itu clear? Clear? Clear ke tak clear?
Gabungan tersebut bagaimana? Contoh, point dan polygon, okey. Antara point, kita ambil contoh dekat dia punya tin antara point dengan point akan ada line. Gabungan antara line yang close akan jadi area kan. So gabungan antara tiga-tiga polygon. So gabungan antara tiga-tiga ni yang kita kata composite features. Tin as a composite features. Okay. What is tin? Tin adalah triangulated irregular network. Nama pun triangulated irregular network kan, triangle. Kita tengok pasal tak dalam siapa yang group yang group Pulai, siapa buat tin? DEM data yang daripada slope. Saya. Joy. Joy Ada. ada dalam ni ke? Joy, you nampak tak? Tin tu dia nampak triangle kan? Okay, bila kawasan triangle yang lebih, kita tengok contoh map ni screen orientation. Okay, bila tengok triangle yang begini, yang lebih lebar, ia menunjukkan kawasan macam mana? Mendata kan? Mendata. Pasal tak? Compare tu yang the smallest punya segitiga ni. Ni kawasan yang tinggi lah. Itu adalah kalau you tengok macam mana you nak read ataupun without color representation bawah ni pun, kalau you tengok kalau dia punya segitiga tu lebar besar, dia adalah kawasan yang rata ataupun flat. Compare to the smallest triangle ni lah, dia akan jadi kawasan yang lebih tinggi ataupun lebih yang tinggi lah. Right. A surface representation derived from irregular space points and break lines. Tin data model approximate the terrain with a set of non-overlapping triangle. Okay, kalau you tengok dia tak overlap lah, dia bersambung dia punya triangle. Itu dimaksudkan tadi tu, yang second ni, not overlap. Each surface of individual triangle in tin assume a constant area, gradient and orientation or aspect. Okay, orientation or aspect, jelas ada tak nak tanya? Apa yang dimaksudkan dengan orientation aspect? Boleh agak-agak tak maksudnya apa? Orientation aspect. Ada tak? Kiranya macam dia punya bentuk dia lah. Dia bentuk adalah dia punya segitiga tu bentuk lah kan. Orientation aspect tu adalah dia punya menghadap mana. Okay, di segitiga, right? You toward what? Kan? North, south, east, west kan. Kita tengok lah menghadap mana. Ini adalah aspect map, itu kita panggil aspect map. Okay. This area, kalau you tengok ni menghadap ke sini Kalau di segitiga, menghadap ke sini. Betul tak? Kalau aspek untuk make-kan unit ni lah. Okay. Kalau kita ada satu development dekat sini, dia punya aspect view adalah ke arah sini Nampak tak? Sebab dia ke arah sana kan. Sebab dia what is the aspect. Itu yang dimaksudkan dengan aspect lah. Kalau contoh yang ni pula, dia punya view adalah sini. Okay? Itu yang dimaksudkan orientation or aspect in a tin punya data lah. Okay? Flat areas of land surface have fewer but larger triangle. Ni saya cakap kat Joy tadi. Kan? Bila kata area with high variability in elevation have denser but smaller triangle. Okay, dia lebih lagi padat, dia punya triangle tu lebih teragak dan lebih kecil. Itu menunjukkan kawasan itu adalah elevation yang lebih tinggi compared to others yang kawasan yang ada larger triangle. Alright. Triangulated irregular network, tin ni sebagai contoh. Kalau kita tengok kawasan yang lebih padat ni dengan lebih fever yang tak ada. Yang tebal tu. So yang mana yang lebih yang tinggi? gelap tu. A ataupun B? Padat. B. Yang A. Ni gelap tu. adalah yang kawasan yang Tebal. tinggi lah kan. Yang tebal, yang lebih rapat Ingat balik konsep tin. Bila dia rapat ataupun triangular dia lebih denser, itu adalah kawasan yang lebih tinggi lah. Alright, the elevation is higher compared to yang lebih flat. Alright. Bila kita tengok tin ni, macam mana kita nak produce tin ataupun kita nak hasilkan tin adalah kita lihat daripada data source lah. Kita ada stereo area photograph, sebagai contoh. Kita ada survey data yang mana data tersebut mesti ada ketinggian lah baru kita boleh dapatkan tin kan. Bayangkan macam mana kita nak dapat dia punya, macam mana kita nak tahu ketinggian ni kalau kita ada data ketinggian. So kita tak boleh nak drape dia kan. Kalau yang macam ni, kita tahu berapa ketinggian dia. And then baru kita dapat hasilkan tin tersebut lah. So tin is all about height lah. Right?
Kemudian, a thin data model design for a terrain mapping and analysis. Kita boleh buat terrain mapping. Ada buat tak analysis dalam lab? Terrain mapping. Ada. Ada kan? Then you buat section lagi kan? Dalam mapping, you buat dalam tin you buat section lagi. Nak tengok dia punya, kan? Dia punya, you buat section. Nak tengok dia punya jatuh berapa, ketinggian dia, semua tu, semua ni. So those idea, you boleh guna untuk you punya final project kemudian lah. You nak identify macam mana you punya terrain looks like, you nak confirm dekat site kan. Itu adalah penggunaan antara penggunaannya lah. Right. Tin act as alternative to DEM and counter line for representing the land surface kan. Kita tengok land surface tu different from different tin tadi lah. Right. Data source of tin, kita ada DTM, Digital Terrain Model sebagai contoh. Okay. Ini contour yang mana daripada contour kita jadikan dia EDM. Ingat tak siapa yang buat, siapa yang buat contour tu kita akan jadikan dia DEM. Kan? Daripada DEM you buat slope analysis yang tadi tu lah, yang DEM ialah raster lah kan. Okay? And then you hasilkan satu raster map. Daripada tin, daripada penggunaan ni saja, contour saja. Okay? Ini another source. Kita ada SRTM, kita ada LiDAR, kita ada SAR. Okay. Kalau kita nak compare, kalau saya nak, this one you boleh baca sendiri lah, the comparison between SRTM, LiDAR and SAR lah. Okay. Saya tak, dalam lecture ni kita tak detailkan lah, sebab kalau kita orang geo punya kan, saya akan terangkan lah kan, what is the difference between SRTM, LiDAR, SAR lah. Okay, so this you want to make sure you understand yang mana data yang kita dapat untuk kita hasilkan TIN lah, tin. Okay, DEM bagi contoh lagi. Ada example of surface type yang kita boleh drape daripada arc scene. Kalau you remember, you boleh ubah tau berdasarkan arc scene tu. You jadikan dia 3D contour, wireframe, shaded relief, ataupun A-photo drape atau 3D DM. So those ni you kena explore sedikit lah dekat arc scene. Siapa yang pernah buat tu kan. So that your punya output tu dia tak nampak kaku ataupun dia akan menambahkan lagi kefahaman orang terhadap you punya information lah. So you tengok yang mana sesuai untuk you present your ideas of your project kemudian lah. Okay, dekat arc scene. Ini selalunya dekat arc scene lah. Ini perbezaan antara vector, raster dan triangulated. It's okay, tak apa. Detail dia yang saya cakap tadi. Ini adalah just overview all antara perkataan vector, raster dengan triangulated tadi. Okay, kita terus. Okey lagi ke semua orang? Perlukan break ke? Okey. Okey lagi ke? Masih Okey lagi lagi, kan? Encik. Tak mantuk Sikit tapi boleh lagi. Sikit lagi. Okey. Tak saya teruskanlah. Itu tadi adalah berkenaan kita vektor. Okey. Berkenaan dengan vektor, ini kita pergi yang seterusnya iaitu type of data model, raster or image, ataupun kalau ingat, kalau keyword untuk raster apa selalu kalau you nak remember? Dalam raster ada apa? Ingat tak yang ni orang panggil apa ni? Yang ada satu gambar kan? Dia ada kecil-kecil ni. Cell size. Pixels. Itu adalah berkenaan dengan raster lah. Images lah. Okay. So type of data model raster, variously called a grid, a raster map, a surface cover on image in GIS, suitable for representing continuous phenomena. Again saya tanya, contoh continuous phenomena apa? Weather. Ni ada saya tulis kat sini. Kan? Elevation, temperature, soil erosion, ataupun wind tadi kan? Hujan, precipitation lah, right? Has not changed in terms of concept of data format for the past 4 decades. Commercial GIS software packages can display raster and vector data simultaneously. Okay, macam kita guna sekarang lah kan, kita guna ArcGIS, you boleh buka tak gambar dengan point serentak? You overlay, boleh buka tak? Boleh kan? You ada map yang you masukkan, you dah masukkan and then you buka point. You nak tengok point tu dekat mana dekat map tu kan. So ini yang dimasukkan dengan sekarang ni, kebanyakan software dah boleh dapat buka raster and vector ni dia sekali.
Kalau dulu tak boleh, satu raster je buka, tak boleh buka dengan vektor. Dia ada satu limitation lah. Terus kalau untuk ArcGIS, both data can be open simultaneously. Alright. It can be converted raster to vector ataupun vice versa lah. Maksud saya bila kita nak tukar daripada, bila kita ada vector, okay, kita nak tukar kepada raster boleh, rasterization orang panggil, ataupun kita ada satu raster, kita nak tukar kepada vector, kita ada vectorization, itu adalah can be converted lah, ini dimaksudkan tadi. Okay, raster and vector can be converted vice versa. Okay, element of raster data model, kalau kita tengok contoh macam mana kita nak kenal lah, macam mana kita nak kenal raster data model tu. Yang pertama adalah raster data model of storing JS data uses square or rectangular grid cell. Kan, grid cell tu representing the geographic feature. Okay, these cells are organized in a row column format. Okay, each cell or picture element is defined by its row and column number and represent a finite portion of the Earth surface. Okay, ini saya tunjukkan contoh gambar. Raster data are much easier for data manipulation, aggregation and analysis than a vector data. Tapi kita lihat juga lah macam mana kita nak guna raster, menggunakan elemen tersebut lah. Sebab bila kita guna raster data dalam satu gambar, dia akan basically raster and vector, raster lebih ringan lah, sebab dia satu gambar yang mana kita boleh overlay ataupun apa-apa sajalah untuk kita nak manipulate the analysis tersebut. Okay. Sebagai contoh, kalau dekat sebelah kanan ni, ini belah kanan ni apa? Raster ke vektor? Raster. Ada kotak-kotak. Sebab ada grid cell kan? Ya. Okay, grid cell, and then dia tulis dekat posisi ni pun ni raster. Okay. Bila point features, bila jadi raster, dia akan jadi satu point dalam satu cell image. Mungkin it can be satu point ataupun it can be 2 point. It based on the cell size. Nanti kita tengok macam mana cell size tersebut lah. Okay. Kalau kita tengok line feature, bila kita jadi raster, dia tak, kalau dari segi sharp tu rasa mana lebih sharp? Line ke yang raster ke vector? Lebih sharp. Information tersebut. Kan? Vector tu lebih sharp. Okay. Dia punya info lah. Alright. Polygon. So rasa kalau kita tengok ni, kita dapat nak delicate dia punya boundary tu kalau dalam raster kan. So kalau dalam ni kita dah sas kita nampak lah. Okay. Ini adalah untuk berkenaan dengan raster and vector, the comparison. Okay. Next elemen untuk raster ni adalah the cell value yang saya cakap tadi. Setiap cell ni represent a value. Each cell. Alright. Sebagai contoh kalau kita tengok dekat sini nombor 1 adalah water. So kalau kat sini kalau kita tengok ini adalah water lah. Sebagai contoh, ni mungkin dekat sini water, dia dua ni lain tau. Saya tunjuk yang contoh yang belah bahagian sini dulu Mungkin dia kata okay, nombor 2 wetland dia kata. So ini adalah mungkin wetland dalam kat on-site tersebut. Ini adalah dia punya wetland. Saya highlightkan ni. So ini this cell represent, ini dimasukkan dengan cell represent carries a value tu. Value nombor 2 represent wetland. Value nombor 1 represent water. Kan, nombor 3 represent apa? Nombor 3 represent apa? Pine forest kan. Nombor 4 adalah hardwood. Itu adalah ini masukkan dengan how the each cell ni carries a value. Itu yang dimasukkan dengan represent karakteristik lah. Okay. Raster can either be integer or floating point tapi no decimal digit lah. Alright, dia akan nombor bulat sahaja. So example tadi saya cakap land cover raster 1 for water, 2 for wetland. Kalau kita tengok kat sini pun, kalau kita ambil satu zoom yang ni saja, bahagian ni sungai ni adalah sebahagian daripada sini. Sel ni adalah ni mungkin hutan yang lebih tebal ataupun yang lebih denser kan. So kalau atap rumah ni nampak sikit kan. So ini adalah atap yang rumah tadi tu. So dia perlambangan lah untuk sel tadi. Okay. Sebagai contoh lain adalah untuk entity model, kita simpan raster data structure lah. Kita ada cell value dan juga file structure. Okay. File structure ni kalau tengok 10, kalau tengok yang mula sekali, ini behind of the software lah. Dia tak nampak. Ini adalah file structure ni adalah behind of software. Just an overview. Kalau tengok entity model dia, kalau kosong ni dia pelambangkan yang tak ada apa-apa ni lah, tak ada value. Mungkin satu ni adalah lake.
So dalam komputer yang buat cell value dia macam tu lah. Dalam dia punya visual dia nampak macam ni, tapi kalau dalam komputer dia punya representation nombor 1 dia sama kan, dia sama, tapi dia punya representation number 1 tu dalam komputer, dia behind of the software tersebut lah. Ini lagi behind lagi file structure dia. Okay, kalau you tengok 10 ada X ada 10, Y pun ada 10, dan nombor paling tinggi nombor 1. Ini dimasukkan lah. So kalau for detail study, itu you can tengok lah the difference between entity model, cell value and file structure. Okay, same goes to yang kemudian ni, yang kedua ni lah. Right? Ini hanya sebagai contoh. Okay. Dalam type of data represented in cell ni, the data ni can stored in raster can be categorized as one of this type, which is kita ada nominal, ordinal, interval and ratio. Pernah dengar tak this term? Adakah dalam lab? Ada. So ini adalah perbezaannya. Bila masa you nak guna nominal, bila masa you nak categorize ordinal, interval ataupun ratio. It based on the data tersebut, type of data. Sebagai contoh, kalau categorize and have name, the data value in arbitrary type code, example soil type and land use. Itu kalau categorize nominal. Okay. Bila kata ordinal, dia ikut order kan. Bila kita order tu dia ada rank kan maksudnya kan. Maksudnya ada rank, iaitu mungkin lebih kepada sebagai contoh adalah land suitability, classification and soil drainage rank. Yang mana kita tengok sebagai contoh, dia bagi contoh dah. Very good, good, moderate, poor, which is rank yang kita rank kan. So it's suitable, kita raster tu, kita store data dalam bentuk ordinal lah. Okay. Sebagai contoh kemudian adalah interval, a numerical order and the interval difference is meaningful. Dia ada range atau kita panggil range kan. 700 hingga 709. Ini adalah colornya. Itu kita lebih guna data tu kita store dalam interval yang mana kita kena select data represented tu nanti dalam sistem tersebut lah. Kemudian ratio, continuous phenomena with a natural 0 point, start from 0. So rainfall, population data adalah antara data yang kita gunakan ratio lah untuk yang type of data represented in a cells. Okay, kita teruskan. In this application, the 4 measurement scale may be grouped into 2 general categories, which is categorical data and numerical data. Kategori nominal and ordinal. Sebagai contoh dia adalah ini group saja as a group. Ni group ni lah, group ni. Okay. Numerical data, interval and ratio. Yang mana kita you sendiri, you sebagai user, you yang kena identify sendiri kesesuaian data yang you nak guna tersebut lah. Okay. Sebagai contoh kita tengok nominal saya tanya group Johor Bahru, apa contoh data yang you boleh guna untuk kalau you nak bila you ada vector, you dah convert kepada raster. Contoh nominal data apa? Ada tak contoh? Soil type. Soil type. Okay, soil type lah. You ada type 1, type 2, type 3 kan? Ada. Ada 5 type, so you kan lah. Itu one of the example lah. Itu adalah nominal. Itu kita nak categorize dan ada nama untuk the type tersebut lah. Oh ni boleh ada yang ada jawapan dekat sini sebenarnya. Kan? Alright, itu sebagai contoh Okay. Element of raster data cell, model cell ni, cell size ni Cell size determines the resolution of the raster data. A cell size of 10 meter mean that each cell measure 100 square meter. Yang maksudnya kalau kita ada satu cell size ni, okay, dia yang 100 square meter ni maksudnya adalah satu sel ni 10 times 10. Ni dia punya sel satu yang ni. Kecil ni yang semula one ni adalah 10 times 10 meters ataupun 100 square meter lah kan. 10 times 10 kan 100 square meter dekat sini. Ini bermaksudnya lah cell measure so. 30 meter maksudnya sini 30 lah. Satu sel kecil ni adalah 30 meter ataupun it covers 900 square meters. Okay. Okay, saya tanya 10 meter raster has finer ataupun high resolution than a 30 meter raster. Kenapa 10 meter ni dia lebih high resolution than 30 meter? Anyone? Sebab kotak dia kecil-kecil kan. Dia kotak kecil-kecil dan Dia juga akan detail. satu kotak kecil tu dia boleh nampak 10 meter punya elemen kan. Sebab Sebab tu kita bagi contoh, saya tunjuk kalau
Kalau saya beri contoh 10 meter dengan 30 meter ni, kalau 10 meter kita nampak road curb. Oh, Ha? betul. 30 meter mungkin tak nampak. Sebab anda nampak line saja kan. Tapi 10 meter ni 5 ataupun 5 meter kita akan nampak dia punya road curb. Itu sebagai contoh lah kenapa dikatakan cell size 10 meter ni adalah lebih high resolution compared to 30 meter punya cell size. Okay. A large cell size cannot represent the precise location of spatial features, thus increasing the chance of having mixed features in a cell. Okay. Yang saya kata tadi lah, last tu dia bila kata large cell size dia tak precise. Dia kena small size baru precise, baru kita nampak curve tu. Itu sebagai contoh tadi. Okay. Ini contoh seterusnya kalau kita ada polygon seterusnya. 1 meter cell yang cover 73 meter square, dia akan smaller cell size, larger cell size compared to this lah. Kalau kita tengok 1 meter cell, 2 meter, 4 meter cell. Kalau 16, ada 16 sel kali 16 sel, 8 kali 8, 4 kali 4, tapi setiap ni adalah 4 times 4, 4 times 4. So bila kita akan lebih dia punya higher numbers of meter in cell, dia akan jadi lower resolution lah. Kan kalau compare to this, kalau you tengok satu kotak ni boleh tengok dengan mula-mula macam ni lah. Kalau ini adalah polygon yang asal, you jadi vector, you rasterkan dia. Ini dengan ini yang mana lebih lagi jelas? A atau B yang lebih jelas? A kan? Sebab apa dia cell size smaller and then dia akan lebih nampak dia punya bentuk form compared to yang others lah. Yang ni lagi lah different tu bentuk dia sebab apa dia cell size ada tukar. Right? Okay, effect of tinggi resolution in the vector raster world sebagai contoh, saya tengok. Okay, 5 to 5, kalau you tengok kalau grid kalau you tukar jalan yang sama, road yang sama, tetapi bila daripada 5 to 5 grid, 10 to 10, 20 to 20, dia lebih detail. Maksudnya bila kata 5 to 5 grid ni, jalan ni you tengok 1, 2, 3, 4 saja. Ada 7 point notes kan. Compare tu kalau ada 10 to 10 grid ada 14 point. Compare dengan ada lagi banyak cell size, dia akan ada 1 point. Okay, so yang mana which effect resolution tu, yang resolution ni sebenarnya kalau kita daripada raster ke vector, dia memang effect lah. Contoh kalau you ada raster image yang macam ni, yang grid dia only 5 times 5, bila ditukar kepada vector, dia hasilnya dia tak sedetail kalau you have a more larger, a more smaller cell size. Yang ni jelas? Jelas. Okay. Elemen seterusnya untuk raster. Okay, raster ni dia ada bands, ada mungkin ada 7 band, ada multi band kan, ada pelbagai band. So kalau kita raster may have a single band and multiple band. Each cell in a multi-band raster is associated with more than one cell value. Example as satellite images. Okay, satellite image yang kita ambil, kalau kita ambil daripada atas kan, kita nak convert, kita nak jadikan dia sebagai vector data, dia certain proses yang kita perlu buat lah untuk jadikan dia mungkin jadi single band, baru kita convertkan dia kepada vector data. So proses untuk convert tu kita tak go through lah, sebab saya terus bagi raster yang kalau dalam lab pun dia tak ada conversion, kita tak perlu buat untuk raster band, kita terus bagi yang dah proses data, so that memudahkan you lah kan, terus you nak boleh terus buat analisis berkenaan dengan raster tersebut. Okay, itu kalau you kat luar nanti mungkin you akan diberikan raster band yang ada multi band ni, you ada certain process yang you have to do untuk you process for the next punya kerja lah. Alright. Type of raster data. Okay. Kat mana raster data yang kita boleh jumpa atau mana kita boleh gather ni, antaranya adalah satellite imagery lah. Alright. This is a type of satellite imagery yang ada, yang available. Different satellite imagery, dia ada different usage. Sebelum ni ingat satellite mungkin Landsat apa dia nak capture, apa keutamaan Landsat ni kan, mungkin ada satellite image ni mungkin digunakan untuk telecommunication ataupun tak untuk view pun kan, mungkin ada satu satellite image ni memang dia fokus untuk capture those perubahan hutan ataupun dia punya dapat capture green tu lebih jelas. Mungkin ada pelbagai jenis satellite lah.
So different satellite, kalau tengok kenapa Encik Adam ada different nama ni. Different satellite have different function, dia punya different intention. And kita tak adalah buat satu satellite yang boleh cover semua. So satu satellite tu dia ada different punya tujuan untuk dilepaskan dekat spacebound tersebut. Alright. Teruskan dengan Digital Elevation Model, DEM, macam saya cakap tadi lah kan, DEM adalah raster images consists of an array uniformly spaced elevation data. Okay, a DEM is a point base, so it can easily be converted into raster data by placing each elevation point at the center of a cell. Okay, itu adalah DEM yang saya kata raster tadi. Alright. Sebagai contoh lagi data-data yang kita boleh dapatkan untuk raster DEM tu non-USGS, sebagai contoh ada LiDAR, okay, data-data yang untuk images tadi kan. Untuk global DEM kita ada contoh Itopo 30, digital autophotos pun adalah part of raster yang kita boleh dapat lah. Okay. Digital autophoto ni kalau kita ambil, kalau kita guna kalau sebagai contoh kalau kita guna apa tu yang terbang, apa yang Drone. drone. Okay, drone kan. So contoh kalau drone, kalau you ambil gambar drone, dia bukan terus you boleh guna tau untuk you proses data untuk dapatkan raster. Sebab bila drone tu move, dia kena ada certain movement yang dia capture all images. Contoh kita ada satu plot tanah drone tu kalau terbang, dia bukan terus sekali satu capture satu gambar terus. Dia kena ada laluan drone tersebut, dia laluan, okay, dia ambil laluan, dia lalu lah. Kalau you perasan drone tu lalu, tapi sambil lalu ni dia setiap point ni dia ada capture satu, okay, dia ambil point sini, dia ambil satu capture sini, satu capture sini, satu capture sini, okay, satu capture sini. Tapi once kita nak proses data jadikan satu image, data from drone tersebut kita kena ada satu proses yang mana kita gunakan proses tersebut jadikan satu. So gambar ni dia akan susun lah. Kalau you pasal gambar-gambar tersebut dia akan susun automatically lah. Dia akan tengok ada satu software AirDAS, sekali kita guna AirDAS tu kita guna untuk kita ada satu software tu, saya tak ingat okay, satu software tu yang mana kita masukkan all the images captured by drone tersebut, and then dia akan susun automatically, dan dia akan mengambil masa based on the berapa cell size yang diambil, yang mampu diambil drone tersebut. It can take one day jugalah kalau satu projek untuk yang satu plot tanah kalau gambar tu kalau macam ni kan, satu autophoto ni lagilah makan hari jugalah kalau komputer kita tu tak ada high spec. Itu sebagai contoh. Okay, yang LiDAR tadi, ini adalah aerial photograph and digital autophoto. Kalau kita tengok, what is the difference between aerial photograph and digital autophoto ni adalah apabila kita tengok, sebenarnya ni adalah pipeline. Okay, ini adalah pipeline. You compare this pipeline dengan pipeline ni. Yang mana you rasa lebih logik? Adakah pipeline ni kalau dekat on surface dia congregated macam ni kan? So gambar tu, it can be turned to the aerial photograph tu, kita boleh ubah dengan digital autophoto sebab dia akan lebih G2 ataupun lebih tepat lah dia punya location of pipeline tersebut. Ini sebagai contoh the different saya nak tunjuk kat sini adalah the different photograph ataupun different sources of data yang kita guna untuk JS tu, dia ada different ralat lah. Okay, digital raster graphic, scan image, ini kalau kita yang biasa kita buat lah, kita scan image and then kita upload dalam JS, dalam ArcMap ataupun ArcGIS, and then kita digitize semula balik. So the output it can be yang raster tadi, it can be TIFF, kita tengok GIF, JPEG ataupun GeoTIFF lah. You boleh convert that info, you boleh export that graphic, that raster. Okay, we move to data conversion yang saya cakap tadi. Bila kita dah tahu kita ada vector, kita ada raster, and then ada certain time kita nak tukar data tersebut, mungkin ada sesuai digunakan application kalau analysis kita mungkin sesuai. Contoh kalau kita nak buffering kalau buffering you nak guna vector ke raster? Ingat tak sekarang vector kan, sebab apa you nak buffer point
You nak buffer line ataupun nak polygon kan. So point dan polygon tu adalah vektor. So okay, you perlu conversion. Kalau perlu you ada raster, you tak ada vektor, you don't have to worry. You boleh convert it into raster, iterator ataupun vektor. Okay. Kalau conversion of vector data, raster data is called rasterization. Conversion of raster data to vector data is called vectorization. Okay, itu adalah data conversion. Yang ni step ni saya rasa dah ada dalam lab. So you dah familiar the term sebenarnya, tapi mungkin you nak perbezaan tu, you only buat, saya ingat saya you hanya buat ni, vectorization. So nanti next kalau you dah bekerja ataupun you practical, mungkin you akan gunalah rasterization pula. So jangan terkejut pula kan. Cik Adam bagi vectorizationnya contoh ni, macam mana saya nak buat vectorization? So dia punya rasterization lah dekat Toolbox tu kalau you tengok. Okay. So ini just kalau daripada vector data you tukar kepada raster, jadi macam ni lah. So vector, raster. Nampak tak comparison? Nampak. Nampak. Okay. Kemudian adalah ni macam tadi contoh tadi again, real world kalau raster dengan vector, dia punya perlambangan daripada segi output dia akan different lah. Okay, raster output dia bagaimana, vector bagaimana. Kalau raster kita tengok balik cell size tadi kan. The smaller cell size will have more fine and high precision. Setuju tak? Setuju. So kalau tapi dia punya keburukannya mungkin bila kita ada high precision, dia akan data tersebut akan lebih berat lah. MB dia akan lebih bertambah. Right? Why not use both? Kenapa kita tak guna both? Okay? Tapi sekarang in most packages, okay, now both can be displayed together. Dia dah boleh tunjuk sama-sama yang cakap tadi lah. Kalau ArcGIS dia boleh guna dah. This land use dalam bentuk gambar, you tengok ada apa dekat atasnya, ada point line atau polygon, you boleh tengok dah. You boleh tengok. Okay? Tapi bila you nak start to analyze ataupun you nak buat comparison, it must be in the same format. Kan, tak boleh lah you nak analyze macam mana you analyze, contoh you nak analyze apa beri contoh analisis ada tak? Sungai. You nak analisis sungai berkenaan dengan you nak kata buffer lah, contoh buffer sungai Okay, saya nak buat buffer sungai, you kena analyze benda elemen yang sama. Kalau vector you guna, kalau raster you guna raster lah. Sebab ni kalau contoh macam mana you nak buat suitability map, bayangkan macam mana you buat suitability map, sensitivity map macam mana you nak combine guna vector dengan raster. Sebab apa? Bila you nak guna untuk sensitivity map tu, you ada setiap sel tu you dah assign dia punya value, numerical value. Ingat tak? Warna merah numerical value dia 1 Ya. Tiga. Merah, kuning, kalau untuk sensitivity. hijau. Merah kuning hijau, you dah ada merah kuning hijau tu, dia ada numerical value yang you nak assign awal-awal dekat attribute table. Okay, tapi bila you nak start analyze, you tak boleh buat dengan vector tu, raster vector, it cannot be combined. So kena guna same format untuk you buat analysis and comparison. Okay, can store in one format and process in another to save space. Okay, can convert from raster to vector, macam tadi saya cakap tadi for mapping. Can overlay, yang bermaksud can open simultaneously lah together vector and raster tersebut. Okay, inilah kita tengok pula dia punya advantages and disadvantages between two model tersebut. Okay, bila kata-kata advantages of vector model, vector it compact data structure, require less space to store data. Okay, kalau kita tengok vector data ni requires more time to encode information. Okay, bila kita tengok dekat vector data, many spatial analysis can be performed without using coordinate data. Okay, sebab kita dah ada vector kan, point line polygon kita dah ada. Kalau dia ada sama-sama projection, it can be performed in analysis. Spatial analysis can be done. Alright. Cartographic output tend to be more aesthetically pleasing or looks more like a map. Sebab dia lebih detail. Kan tahu tak? Vector dengan vector model tadi dia punya advantages tadi Dia looks more like dia lebih jelas lah kalau vektor. Okay. Apa keburukan vector model ni? Disadvantages dia punya vector model ni adalah complex data structure, more time to encode information. Bila kita overlay information not as simple as raster lah. Kan sebab apa, bila kita bila kita buat point, contoh sebagai kita buat analysis untuk point lah, kita terpaksa buka point, kita kena cari which point yang you nak.
Ada banyak point yang data shapefile, which file yang you nak, you have to do that complex structure lah. Sama ada you nak pilih point A, point B atau point C. Itu kalau dalam lab 2, seingat saya. Alright? Okay. Representation of high spatial variability is inefficient. Digital images cannot be manipulated in the vector domain. Okay, digital images tak boleh lah sebab vector kan. Kalau digital images adalah apa? Raster model Ya. kan? Ya. Okay. Kita pergi pula advantages of raster model. Okay, bila kita raster model, is simply a simple file structure, simple overlay operation, the small and uniform unit of analysis kalau raster. Tapi dia punya keburukan, dia punya disadvantages of raster model, the big file size lah. It based on kalau lebih small size punya cell, dia akan lebih more big file size diperlukan lah. Okay. Kemudian difficult or error prone reprojection. Error prone reprojection maksudnya bila gambar you masukkan, you boleh dalam image raster, bila you masukkan gambar, dia akan pergi dekat tempat lain kan. When you move from one place to another point, kita panggil apa itu? Kita movekan gambar. Georeferencing. Remember tak? Georeferencing. Yes, kita georeferencing kan. So dia tak ada error prone untuk projection, kita boleh ubah untuk raster ni, kita boleh ubah based on the images saja. Kita buat je georeferencing kan. Alright, square pixel are unrealistic. Yang kenapa dia kata unrealistic, sebab tu tak tepat tu lah kan. Bila square pixel ni, dia ada satu pixel, satu bahagian mungkin tak kena, dia tak sejitu vector model tersebut. Okay, output graphic can be less aesthetically pleasing, looks like a regular map. Okay, dia tak sejelas vector tadi lah, right? Bila tengok ini, you boleh, bila you start handle data raster vector ni, you mungkin ada orang lebih suka raster, ada mungkin lebih vector, tapi dia tak boleh lah dia pilih macam tu. Dia tak boleh based on what is you like ataupun you lebih selesa menggunakan data tersebut. Adalah it based on what proses yang you nak perlu lakukan. You perlu tengok kesesuaian dan dia punya availability of data tersebut lah. Mungkin you ada raster, you tak ada vector. So macam mana you nak jadikan vector? Vectorization kan. So it based on the condition of your data ataupun what is your intention of this project lah. Kena compare. So saya tak boleh nak cakap lebih ramai orang suka raster, lebih guna vector. It based on how you yang handle sendirilah. The human punya handler kan. Okay. Okay, finally class is over. Alright. So itu sahaja berkenaan dengan the relationship between raster and vector. Is there any question, class? Yang boleh kita discuss? Anyone? Macam yang untuk raster tu, macam apa ni, dia ada minimum dia untuk macam satu kotak tu lah. Kan macam tadi kan Cik Ada bagi tahu dia punya apa tu, dia punya advantage dia dengan disadvantage dia. Dia macam ada satu part tu macam dia tak tepat lah. Ke dia ada paling minimum ke dia punya size dia? There's no limited, tapi sebenarnya data yang capture tu sebenarnya yang jadi bila kita dapatkan satu raster ni kan, kadang-kadang adalah dia punya kesusahan ataupun differentiate between the data tu adalah data awal tu. Kita capture data tu kan, different satellite have different cells kan. Dia different resolution kan. Ya. Bila kita nak dapatkan map yang high resolution tu, sebelum ni ingat tak Puan Mas kata, kita mahal untuk dapatkan map tersebut kan? So dia sebenarnya based on the cost of the file tersebut, the initial data tersebut. Bila kita dapat high resolution, dia susah nak dapat data tersebut dan harganya lebih tinggi compared to lower resolution lah. Okay, dari segi perbezaan yang awak cakap tadi tu, sebenarnya you boleh change the cells. Ingat tak, mana kita ada proses, you boleh tambah dekat, you boleh convert the cells 50 meter cell. Kalau you buat dalam lab, dalam lab dia dah minta you tukar kepada 30 meter cells. So you boleh tukar, kalau itu adalah sebagai contoh dia bagi 30 meter cell. You boleh refine lagi daripada 20 ataupun 10 or 5. Tapi bila you tukar 5, you boleh bayangkan lah ataupun 20 lah, 20. Bila 20 you nak jadikan dia 5, you boleh bayangkan macam mana lambatnya dia nak proses tersebut Itulah sebagai contoh lah.
Okay, menjawab soalan ke? Okay. Jawab soalan. Thank Baik. you. Alright. Lagi ada soalan? Ada ke? Ada dah? Anyone? Kalau tak ada, cakap tak ada. Rasa macam Tak ada lagi. Tak ada lah. Okay, so just to share, ini adalah part yang lecture keempat. Ini adalah included in our test nantilah. So you secara ringkasnya you have to know the comparison lah between vector and raster and the condition of vector and raster itu sendiri. Ada punya karakteristik kan. So yang tu yang you kena still remember. So apa yang saya cakap ni, you mungkin ada buat notes ke apa, still you boleh remember, and then you read, mungkin you, masa nak test nanti baca semula. InsyaAllah you can answer the test dengan okey lah. So I think itu sahaja untuk kelas kita hari ni berkenaan dengan lecture. Tadi kita start pukul 9, sekarang pukul 10.41. Mungkin kita Wanisa ada nak tambah apa ke Wanisa? Tak ada Encik Adam. Ada eh? Okay. Puan Masbia, okay, Puan Masbia korang sihat. Okay, so kita Puan Masbia, sorry. Puan Masbia ada tambahan apa tak Puan Masbia? No, alright. Okay, terima kasih for today's lecture. Hope you understand. Kalau tak faham boleh terus tanya kepada saya ataupun you boleh tanya terus dalam kita punya Google Classroom. Saya teruskan dengan kita punya, saya nak tanya leader berkenaan dengan kita punya JS analysis. Sebab semalam saya tunggu tak ada pun yang nak post. Dia punya final output. Group 1, siapa dia group 1? Leader? Saya. Idris. Macam mana Idris? Okay tak okay? You dah complete belum? Belum lagi kot. Belum lagi kot. Bila nak complete tu. Itu saya confirm kat semula. Okay. Sebab sekarang baru pukul 10.40 and then I really hope end of this class you will proceed. And then saya nak tengok dia punya final output Idris eh. Alright. Okay, group 2 siapa? Leader. Rusdan eh? Yes. Rusdan macam mana dia punya progress? Dia dah baiki, mereka dah baiki ni. Dah baik, tinggal compile. Cuma ada satu slope ni lah belum. Tinggal compile. Buat dekat yang slope tu and then you kena ni lah overlay lah. Buat yang seterusnya overlay submission tu eh. Sudah end of the class saya nak tengok. Last group siapa? Group 3? Siapa group? Siapa ni nama? Group 3? Zaim. Zaim macam mana? Zaim dah minta? Anyone from group Zaim? You punya progress apa? Tinggal soil je. Soil belum lagi? So you kena complete by today and then saya nak tengok output lah. So you kena siapkan segera sebab it part of your analysis process untuk you nak hasilkan dia punya blueprint nanti. So kalau you tak ada siapkan JS dia macam tak logik lah. Kenapa how you can proceed with your blueprint tapi sedangkan kita ask you to use that JS analysis to be one of the decision making untuk you lah, untuk you provide your blueprint tersebut. Alright, so I think that's all for today class. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Adam. 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 Terima kasih.